কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে গঙ্গাসাগরে ইটের রাস্তায় ধস, সমস্যায় এলাকাবাসীরা। গত কয়েকদিন ধরে দফায় দফায় চলছে বৃষ্টি। সুন্দরবনের একাধিক জায়গায় বেহাল হয়ে পড়েছে মাটি এবং ইটের রাস্তা। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সাগরে দর্জিপাড়ার সুলিশ মোড় এলাকায় হঠাৎই প্রায় 25 থেকে 30 ফুট অংশ জুড়ে রাস্তায় ধস নেয়। রাস্তায় ধস নামায় যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ওই এলাকার স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল ওই ইটের রাস্তা। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে টেংরামারি খাল। কয়েকদিন টানা বৃষ্টি হওয়ার ফলে ধস নিয়েছে ওই রাস্তায়। প্রশাসনের কাছে দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবি জানাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা। आपका मनपसंद चैनल न्यूज यूएनआई अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, F टीवी, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।